চাতে যত সালাইয়া নিল অথচ 15-16 রকম দङ চাতে খে ও কমনি স্মার্ট অথচ সামানিলে কাইসাছে পাকর উপর ও সামানি কাইসা বনু মূল্যবান বনু নসন মা নাই সামানি বাহাইকে চা আং সাবনি নাঙিয়া অথচ মই তলে খালাই মা নাইলে নাই সামানি ও কাইসা বাহাইকে চাই দংখা পাকর উপর কক সাকাং খালাই কক নিমতে সামতাং লাইयो অবন সামানি নাই পাকর উপর নাইদি जोंनि दाबो अखलिफ्रा आसायनाय बेसे देखायाखौ 4-5 बोसोरनि जिराय दिफ्रामखा बनिखौ मखनालायखा थानसा सिरिबो थानसां लायखा बसाथ' तुइ सिखि तु सासौयानि बादिनो दाबो मुंसा खायबाय आङो थानसा आंलायसिनाय होनो जतनो जोंनि एसटिसि बोसोरखान दं हमाले परिखान दं बिधानसभाबो बर' रखा एसटि बाय जेनेरेल बाय पाइरयो 42 खान कोटानि दे 22 खान बारा रय रलायखा बबो जागा रखा मुला आनर लिस्ट दं बाय मासे खामाना गुमै दं आरो बायनालिया जे जागाबो 5000 भोटार जोंनि बरक दङ ओ जागाबो प्रार्थी रखा 8000 दंमोननि जागाबो रखा 6000 दंमोननि जागाबो रखा 3000 दंमोननि जागाबो रखा जतनो नाहायखे तय फायो जत बुद रबाय थांगे बुथुम होनांले चेप्रय तय फायो दंलै बुद बखलाय होनांले ते बुथुम जानाय गैखा बसिते बसिनि दिखौबो दन बुथाय हो आसालले आरो सान रय तय फेगनांले बुद निर्वाचन लायो बुद तय फेगनांले दिब्रामो भाव रबाय थांले आं बर'बो बेटे भागे बुथुम सिनाय बुथुम जानाय केकु सिखाय थानो जाय बुथुमनिखौ अबो जागोखौ साफया ini bah oh hekene tarang lainnya বিধানসভা ওসি রাজ্যনি ক্ষেত্রে সামনাঙ্গা নিখানা আখলাই বিধানসভা ওসি সামনা মাতাঙ্গ বিধানসভা ন লাই থাঙ্গাঙ্গলাই হুতা বেক সচিব বিধানসভা ও বিল পাস নি হাঙ্গলাই ফুট ফরওয়ার্ড সাইজ খাইয়া ও 100 টাকা হি হলাইবনি বিধানসভা ও পুনি হাঙ্গলাই ও 100 টাকা সাইজ খাইয়া ওসি গ্রেটার ত্রিপুরালেন নাগনি সি দিল্লি থাঙ্গো হামো বাই কংলিয়া ও হাইকেনে जोंनो दालाय पार्टी साथावो बर'नो संगं खालायै दङ आं हायकेने होनो दाखर बखर आरो बाजारनि दर्शक जतनो किहा खोनाबाय जादि अनुरोध खायो যদি जोंनि दफानो जोंनि जातिनो जोंनि ताखुमनो हाबा खांगलाय कांग्रेस पार्टी खायदे कांग्रेस पार्टीनि अबदान गोबांना दङ दाखर बखर तेसुफोर होनानै कांग्रेस पार्टी नेतृत्व सीपीआईएम नेतृत्व त्रिपुरा बामपंथी सरकार खायखा 1978 साल 1978 साल विधानसभा पास खालायनो एबीसी दय फायो विधानसभा थांयां खालाय एबीसी माइया आरो जोंनि बर' बोसोरखान दङाफ्रा जोंनि बर' पाइरै 17 खान दङ 17 जना जाफ्रा एमएलए ओ जागावो 17 जना जागावो तीन जासनिके खरब ब्रैसि मात्र तो खरब ब्रै बारसि एबीसी दय फायला हाखो नों सालाय दंखा एबीसी दय फायला खरब ब्रैसि ताबो 13 जन आइसासि नों सासे खायमाया ओ इ तो रगब जाने पुरानो मन दय फाय इन्टारलकेटर रहिसाय ता खयने पाइखा तमाबो गोसो गरिखा हाय रखि दंमोन र ओके बोत्र नसों मावला सरनाय हमो सामानि बाय निरक्षांतो सावनो अबिसमन रंगनो पेक्षा व्यक्तिगत बिचार खालायनायनि नाङै दाखर बखर गोबां जेराव कखमा रखनो सालायखा नाके तिजा संसे एदिसि तो फाय बहनो खरब रिबे ताक 13 जना बायसि मोनसा खायमैया मोसाबो खरब रिबे खायमोन अमो हायरके साजाबि बसिनि बर'बो बिसेस जागो बिसा सिफादो हमलायखौ गुटा पन्ततो बर'नि जे हाके बिसे ताय दंनाय रंनि सार्टिफिकेट रंनाय नायखांलाय वारबाय मानिसि एमए पास रंनांसि खतमा
বসে অন্তর আমার কিছু ছাড়া তোমরা সবাই নাইয়া উঠছি দিয়ে স্কুল ফর্মা জায়গা করে দেখাই মেলা অন্তর অঙ্কের ইসাবা সবাই নানো এখানে কোনো জায়গাও লেখাপড়া পায় ওয়াসর মুখিটা আলাদা নেই সার ওখানে ঘুমাইয়ে ঠিক আছে তো বিশেষ খাইব না একটা হল দङ একটা কবহি দङ তাকে বকুর जाहैगोन मा होनो दाबो नागि जों आगे सोरायफोर 78 सिगाङावबो दिनैया कारेन्ट फायनाय रहुमा सकमाया दिनैया पिस रास्तांनाय रहुमा सकमाया जों माहायके रेगा रहुनो 100 दिन सामं खलायलाया गावै माइखौ तालायनाय हुमा सकलायनाय जों एक समयबो ताके बकुर किन्तु बांपनसि फायमानि लगे लगेनो अमहाय हमनो फायसा ओ दालारिया